ଆଲୁମିନା କମ୍ପାନୀ ଜମିହରା ପ୍ରଭାବିତ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦରାଗୁଡାଠାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ବିସ୍ଥାପିତ ଓ ଜମିହରା ଲୋକଙ୍କ ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ମୌଳିକ ଦାବିର ପୂରଣକୁ ନେଇ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳର ପଞ୍ଚାୟତ ଯଥା କୁଚେଇପଦର ହାଡ଼ିଗୁଡ଼ା, ଡଙ୍ଗାସିଲ, କୋଡ଼ିପାରି, ମାଇକକଞ୍ଚ ଭଳି 5 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ବିଷାକ୍ତ ଜଳ, ଦୂଷିତ ବାୟୁ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେତୁ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେଣି। ତେଣୁ ଏହାର ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନକୁ ନେଇ ଦରାଗୁଡ଼ା ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆର୍ଏମ୍ପି ରେଡ଼ାଗୋଡ଼ ପଣ୍ଡ ହାଡ଼ିଗୁଡ଼ାଠାରେ ଶତାଧିକ ଲୋକେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱ ଉନ୍ନୟନ, ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଆସ ପଣ୍ଡରୁ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା, ଗମନାଗମନ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏହିଭଳି 27 ଗୋଟି ଦାବି ସମୂହକୁ ନେଇ ସରକାର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା ପ୍ରକଳ୍ପଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ଗଣଧାରଣା ଓ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଥିବା ବୋଲି ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା ଜମିହରା ଉପଦେଷ୍ଟା ଭଗବାନ ମାଝୀ, ସଭାପତି ନାଥ ଜାନି, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଫକୀର ମାଝୀ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର ରକ୍ଷକ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ସଦନ ମାଝୀ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱନାଥ ମାଣ୍ଡିକା, ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି। देउथिला मात्र केवल 4 कोटी टंका देउथिला, लड़ाई करबा हेतु 21 कोटी को गला, आउरी लड़ाई करबा हेतु 70 कोटी को गला। जदि लड़ाई न करि थांतु ताहेले आज आमे जेतिकी भी सर्वनिम्न सुविधा आज भी जहाँ भी जेतिकी भी करिछि सेटा मिली न थांता। सेति पई बोली करी दीर्घ 15 वर्ष आमे देखिलु जे जहाँ कंपनी जहाँ प्रतिश्रुति देइतिले अंचल को लिफलेट माध्यम रे, टीवी माध्यम रे, आरडीसी माध्यम रे, कलेक्टर माध्यम रे आज कौन सी प्रतिश्रुति से पूरण कर प्रतिश्रुति को पूरण हो बोली तांकर प्रतिश्रुति पूरण दाबी रे से जहाँ कही थिले सेटा को पूरण कर से दाबी रे आज आमे गणधारणा रे बसी। समय सीमा भितरे जदि आमर दाबी पूरण करंती नहीं ताहेले आमर गणधारणा अनिर्दिष्ट काल पर्यंत जारी रहिबो। जदि समय सीमा भितरे जदि आसी आमर सहित आलोचना करी समस्यार समाधान करंती ताहेले आमे ए धारणारू आमे उठिबु। आगे 2 दशंधि बीती गलाणी उत्कल आलुमिना कारखाना दरागुड़ा सेटा स्थापन नहीं करी आपनकर ढिमुंडी लोथुगुड़ा ये टुंडागा ये जो अंचल अछि माइच पर्यंत जेति ग्राम अछि 40 खंड ग्राम अछि मोर पदक्षेप नै करी कंपनी ये अंचल उन्नति करिछि के बोखाड़ी विषय आपनकर परिचय दे। माना अछि फकीर माझी पूर्वत सतो भीतर मुस्कुड़ी मो जानवा पाए दे कंपनी ये आज गोटे आलोचना कलु जे कंपनी जो प्रकार करिए 22-24 खंड गाँ को सब मोर व्यक्तिगत प्रभाव को उन्नति मोर नेबी बोली मु निजे अनुभव करिछि। मो बयसी चाहे कंपनी हेले हमर गोटे आगो को जीव लोकंकर सेवार कार्य लागबो, बेकारिया पिला बाहर जाई पारबे ए सब कहितिले एबे वर्तमान हमर जमी देलु, घर देलु, दुआ देलु, पानी देलु जे कौन सी कार्य एबे जे हमर 24 खंड गाँ आमे व्यक्तिगत प्रभाव जो प्रकार अवस्था अच्छु आमर कथा टिके ग्रहण टिके शुणु ना से को आम एटा कंपनी हेले आम पूरा डेभलप हो बोला बेलू आमर जहाँ हूँ व्यक्तिगत पलि जाऊँ ना आम मरबा चढ़ा बचवा नहीं से प्रकार टाइप रही जाऊँ जो जेतिकी दाबी रे आपण माने एठी बसिसथि से दाबी जदि कंपनी जदि समय भीतर जदि पूर्ण न करे ताले आगामी दिन रे आपण कोर करिवे कोन आम 27टा दाबी आम एटा देइछु कंपनी रो कौन सी विरोध में देनु देवा काम आम मागिचु जदि से हेब ना 27 दाबी भीतर पूर्ण हेब ना ना आम एमती अनुशून बसिकी आम सबुदिन रही निष्पत्ति सरकार की कंपनी आइबा आम ये निष्पत्ति बसी।